नमस्कार मु अर्पिता चौधरी आपण मानक स्वागत जनाऊँगी ओडिशार प्रथम आध्यात्मिक चैनल प्रार्थनार आमर ये नियारा शो आपण मानक समस्तଙ୍କର प्रिय शो जार ना हूँ सप्तस्वर। तेज आज आम सप्तस्वर अगड़े जो दुई जन अतिथि आसी उपस्थित होती देखिकी मु अलरेडी बहुत एक्साइटेड अच्छी एंड मुझे जानी आपण मैंने देखले बहुत एक्साइटेड होइजिबे बहुत खुशी होइजिबे। तेबे आउ कहीं डेरी करवा आसतु से स्वागत जणाइबा। आम गहणे अच्छी ओडिशार सुप्रतिष्ठित सुपरिचित कंठशिल्पी श्रीजुक्त श्रीचरण महांती नमस्कार एवं आम समस्तंकर अति प्रिय जहाँ को देखिले ही आम चेहरा गोटे स्माइल ऑलरेडी आसी जाए ओडिशार सुपरिचित कंठशिल्पी शैलभामा महापात्र। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तेबे पूर्वरु मध्य आमर एपिसोड रे आपण दुई जनक सहित भेट होइछि किंतु आपण दुई जन एकाठी आसी नाहंती। बहुत कार्यक्रम प्रार्थनार एकाठी मिसिकी करिसेंती आपण फर्स्ट रु मु एया ही कहबाकू चाहिबे कि गोटे कार्यक्रम थिला सकाळ हेले प्रार्थना चैनल रो ना आसिले दर्शक बंधु को कान रे ऑलरेडी से गीतटा बाजिबा स्टार्ट हो जाए। जानि परथबे मु को गीत विषय जो सकाळ दुपर जो टाइटल गीत सकाळ दुपर तो संज सळितारे मु जानि से ता पछरे गोटे बहुत सुंदर अनुभूति रही छै आपण दुई जन कर से विषय रे आमे आगो जानिबा को चाहिबा तापर आमे गीत आडी जिबा। जेतबळे ए गीत तयारी हितला सेतबळे मु जानि नथली गीत एते शीर्षक छुईबो बोली एते दर्शक एते श्रोता ए गीत को पसंद करिवे बोली ये प्रतिटी धाड़ी प्रतिटी लेखा प्रतिटी स्वरर जो जो नोट गोड़ा तैयारी एते मिठास एते मधुर आ लोक मान मन को एते छुई जे मु से गीत तैयारी हला बेले मु केबे भाबी नथि। फर्स्ट कथा होची अर्पिता जी गीत तैयारी होची रात 12टा 11:30 12टा। अच्छा गीतर आमे जाइथिलु गोटे शूटिंग पई शूटिंग सरीला शूट रे मूवी थिली हां शूट सरीला मन अछि मोर मन अछि सरीला परे तापर हठात की कुहा होची जे आमे गोटे गीतर टाइटल करबा लाइव जीवो। तेबे मु जानि छी आपनकर बहुत ही बढ़िया स्मृति अछि या पछरे। तेबे आमे गीतटी आगो सुनी नबा से गीतटी डेफिनेटली आज जेहेतु आपण दुई जण एठी अछंती से गीतर न सुनले आज रे हमर एपिसोडटा पूरा अधूरा रहि जिवो। तो दर्शक बंधु आज रे अध्याय हम स्टार्ट करबा ए गीतरु एटा सुनिबा ता पछरे रहिथिबा स्मृति जहा अछि से विषय रे भी सुनिबा। सकाळ धुपरे तू संज सळितारे तू सकाळ धुपरे तू संज सळितारे तू जीवनर शेष नाम कालिया रे तू ही तू कालिया रे तू ही तू पहिली किरण तू पक्षी काकली रे तू बंशीर तान रे तू शिशुर हस रे तू जीवनर शेष हस जीवनर शेष हस कालिया रे तू सकाळ धुपरे तू संज सळितारे तू सकाळ धुपरे तू संज सळितारे तू। सकाळू सुनिली जेबे बंशीर मुठना पुलकित हेला प्राण नथिला वेदना तू ही अछु बोली एठी माटे जे बैकुंठ सभिंकु अबरी नै तू ही जगन्नाथ बगड़ा अनर तू टंक तोराणी रे तू कोई पल्लटी के तू तुलसी माली रे तू बंधु परी बंधु
ଟିଏ ବନ୍ଧୁ ପରି ବନ୍ଧୁଟିଏ କାଳିଆ ରେ ତୁ ସକାଳ ଧୂପରେ ତୁ ସଞ୍ଜ ସଳିତାରେ ତୁ ସକାଳ ଧୂପରେ ତୁ ସଞ୍ଜ ସଳିତାରେ ତୁ। এই গীতটা লিখিଥିଲେ কিଏ প্রথমে? ଶ୍ୟାମା ଭାଇ, ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ଆରେ ବାଃ। ସେ ଗୀତକୁ ସେଇ ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ଆମର ରେକର୍ଡିଂ ସରିବାର ଆଉ ମୁଡ୍ ନଥାଏ, ଏତେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆଉ କୋଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଆଉ ମୁଡ୍ ନଥାଏ, ଗାଇ ଗାଇକିରି ପୁରା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ସମୟର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ର ଗୋଟେ ବି ତ ଅଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଆଉ ଗଳା ଆଉ କାମ କରୁନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଭାରତୀ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଆର ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ୍ ଗୋଟେ ଗୀତ ହବ, ତମେ ମାନେ ରହିବ, ତାପରେ ଗୀତ ସରିଲା ପରେ ଯିବା। ସିଏ ମୋ ଆଡ଼ିକି ଚାହିଁକି ହଁ, ମୁଁ ବି ତା ଆଡ଼ିକି ଚାହିଁକି ହଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ୱାର୍କ ଦେଇଦେଲେ, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପୋଜିସନଟା ଶୁଣିକିରି ଉଠଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆମେ ପୁରା ଯେଉଁ ଡଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଆମ କାମ ପରେ ପରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମେ ପୁରା ପୁରା ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ହେଇଗଲୁ ସବୁ। ସିଏ ତା କାମର ଗଳାରେ କେମିତି ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ ଦି ଜଣ ଯାକ। ସେଥିରେ ପୁଣି ଭାଇନାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ହେଲା କ'ଣ, ଯାହା ପାଖରେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିବ ସେ ବେଷ୍ଟ କରୁଛି ତାକୁ ଆହୁରି କାମ ଲଦିକି ତାଙ୍କର ସେଥିଲାଗି କହିଲେ ଏ କାମଟା ଏମିତି କରିବୁ, ସେଇଟା ସେମିତି କରିବୁ, ପୁରା ଟୋଟାଲି ଆମେ ଦି ଜଣ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଗଲୁ। ତାର ଶୈଳପା ଗୋଟେ କାମ କଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କାମ କରିଥାଏ, ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଶୈଳପା ବି ଗୋଟେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଭାରତୀ ଭାଇ ଦେଖିଲେ ଗୀତଟା ଯେତିକି ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସେତିକି ମିଳିଗଲା, ତା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସହିତ ତା ରିଦିମ୍ ସହିତ ହରି ଭାଇ ବଜାଉଥାନ୍ତି ରିଦିମ୍, ତାପରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମିଠା ରାଗରେ ଗୀତଟି ତିଆରି ହେଲା। ସମସ୍ତେ ପୁରା ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଗଲେ, ସବୁ ମାନେ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଶ୍ୟାମା ଭାଇ ବି ଥିଲେ, ସିଏ ବି ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଫ୍ଟର ରେକର୍ଡିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟୋକେନ୍ ମନି ଦେଲେ, ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କର ଶ୍ୟାମା ଭାଇ ବି ସବୁବେଳେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ ଶୁଣିକିରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକିରି ଆମକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ବି କଲେ ସେଇ ସମୟରେ। ଆଉ ସେଦିନର କଥା ଭୁଲି ହବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଗୀତ ଏତେ ପପୁଲାର ହେଇଛି, ଜାଣିନଥିଲେ ଲୋକ କି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ଲାଇଭ୍ ହେଉଛି, ଲାଇଭ୍ ରେକର୍ଡିଂ ହେଉଛି, ଲାଇଭ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ୍ ବାଜୁଛି ଏଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗର୍ସ ମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି। ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ସେଟା ହେଇପାରୁଛି ଏଣ୍ଡ ତା ଆଉଟପୁଟ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାହାରି ପାରୁଛି ଏଣ୍ଡ ଆମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ଆମେ ଦେଖୁ ତାର ଗୀତ ସରୁ ସରୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଗୀତ ସରୁ ସରୁ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ସବୁ, ତାପରେ ଆମର ସ୍ପଟ୍ ବୟ ସବୁ, ଆଉ ନିଜେ ଶ୍ୟାମା ଭାଇ ବି ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କି ତାଳି ଲଗେଇଦେଲେ, ତାଳି ଲଗେଇ ଭାରତୀ ଭାଇକି ଆସି ଶ୍ୟାମା ଭାଇ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲେ, କ'ଣ କି ସ୍ୱର କଲ, ଆଉ ଚରଣ ଆଉ ଶୈଳ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗାଇଲେ। এই স্টোরিটা আমি কেবে বি জানি পার নথান্তে যদি আপন দুই জন আজ এটি আসিকি একা সাঙ্গরে আম গহণরে উপস্থিত হই নথান্তে। বে চরণ স্যার আজির অধ্যায় এতে সুন্দর গীতରୁ স্টার্ট ହେଇଛି, ଆପଣ କୋଉ ଗୀତଟି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆଜି ଆମକୁ? ଶୈଳପାଙ୍କର ମୋର ଗୀତ ଗାଇଥିଲୁ ସକାଳ ଧୂପରେ ତୁ ସଞ୍ଜ ସଳିତାରେ ତୁ, ଭାରତୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଦାୟିତ୍ୱ, ଆଉ ତାକୁ ଏଇ ଗୀତକୁ ଲେଖିଥିଲେ ବସନ୍ତରାଜ ସାମଲ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ କହିଲେ ଚରଣ ଗୋଟେ ଡୁଏଟ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ କରିବା? ଡୁଏଟ୍ଟା ତିଆରି ହବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଡୁଏଟ୍ ତିଆରି ହବା ପରେ ଯାହା ବି ହେଲା, ଯାହା ଘଟିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଗୀତଟି ଶୁଣିଦେବା। ଆଇଲା ନନ୍ଦର ଲାଲା, ଆଇଲା ବହିସି ବାଲା, ଆଇଲା ନନ୍ଦର ଲାଲା, ଆଇଲା ବହିସି ବାଲା, ବଂଶୀ ବାଇଲା ବାଇଲା ରେ ରାଧିକା ସଜେଇ ହେଲା। बंसी बाइला बाइला रे राधिका सजेई हेला। आइला गोपीଙ୍କ गेला, आइला रंग रंगीला, आइला गोपीଙ୍କ गेला, आइला रंग रंगीला। रंग माइला माइला रे राधिका लाजेई गला। रंग माइला माइला रे राधिका लाजेई गला। ଆସିଛି ଅବିର ଧରି ସେ ମାରେ ରଙ୍ଗ ପିଚକାରି, କବାଟ ରଖି ତାକିରିଲୋ ଅଛ ତେତେ ଗୋପନାରୀ। ଆସିଛି ଅବିର ଧରି ସେ ମାରେ ରଙ୍ଗ ପିଚକାରି, କବାଟ ରଖି ତାକିରିଲୋ ଅଛ ତେତେ ଗୋପନାରୀ। अरे एमिति का खंज बोला हाथ धइला धइला लो राधा रानी हाथ धइला। रंग माइला
राधिका सजेई हेला बंसी पाइला पाइला रे राधिका सजेई हेला बढ़िया लगिला माने प्रथमे सकाळ धूपरे तू संजय सलितारे तू पुणी एबे आउ गोटे डुएट सुटिकी बढ़िया लगिला रेकर्डिंग दिन ही सेदिन पूरा मूड रे थाउ सब हाँ फुल मूड रे तापर चरण सर जोठी अछंती सेठी तो मूड ताପରେ रही रही ହଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେଇଠି ତାପରେ ପସନ୍ଦ ହେଇନା କହିଲେ ଚରଣ ଆମେ ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ଗୀତ କରିବା ଗୋଟେ ଥିଲା ପ୍ରାର୍ଥନା ମଞ୍ଚରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଥିଲି। ହଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏତେ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହେଲା ଏଇ ଗୀତ ପାଇଁ ଏତେ ଡିମାଣ୍ଡ ଯେ ଆଉ କୁହାଯିବା ତାପରେ ଆମେ ଶୈଳପାଙ୍କର ମୋର ଷ୍ଟେଜରେ ଗାଉଥାଉ ଆଉ ସେପଟରେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଆରମ୍ଭ ହଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ହୋ ହଲା ଚାଲିଲା ଗୋଟେ ଜମି ଯାଇଥିଲା ସେଦିନର ମଞ୍ଚ ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ କଥା ବାକି ଡବିଂ ବେଳର କଥା ଆମେ ଦି ଜଣ ଭାବିଲୁ स्केल एपट सेपट आम प्रॉब्लम हो हाँ राइट राइट डुएट बेले सेटा टिके असुविधा ला कना ता माने चरण को पई जो स्केल ता ठीक थिला मो पई बहुत पीछे गेला अच्छा माने गायबाटा एक्चुअली बहुत कष्ट हला तथापि दी थरा तीन थरा टेक गला से जगहटा कट हैला केते तरह कष्ट हिची हां किंतु टिम्बर ठीक रहिला टाइल टे गाइक स्टाइल टे किछि जानि पारुनु हम सुनिले पूरा सुंदर लागुची सुनिया पई कान को भी बहुत मधुर लागुची सुनिया पई तो आज हमें जे सब सत्य कथा उडा कहि देबो बोले हां अरे बहुत समय गला से गीतटा भी हमें नैथलु प्राय घंटे रु 1.5 घंटा जाय हम टाइम नै सळे मैम आपण पाखु आसीबे आपण को भजनटी आपनकर सुनिबा को चाहिबे सोलो जोटा आपण गाइ छथि प्रार्थना रे जेतोले गीत तयारी होला समस्ते आमे कहितिलु जे गोटे चरण तुम एते भलो भलो गीत म्यूजिक करछ तुम गोटे प्रार्थना पे गीत करना जहाँ भी हो चरण से स्कोपटा पाइले गीत तयारी होला गीत लिखिले शरणार भीतर आ मो भाग्य पड़िला गोटे तारिणी को गीत आ चरणर गोटे प्लस पॉइंट होला से गायकी स्टाइल रे गीत करे माने गायकी रे जो गायकी रे से सब गीत कंपोज कला बेलको गीत गोटे ऑटोमेटिकली गोटे सिंगर इजीली गाई परिबो माने से जानि छी जे अर्पिता पे मो गीत करूची माने अर्पिता गळा रे को जिंस अछि मो सेही जिंस देबी से गीत थिला केंदुठु मिठा जही पानी छर सेठी रहिला मा मोर केंदुठु मिठा जही पानी छर सेठी रहिला रे मा मोर केंदुठु मिठा जही पानी छर सेठी रहिला रे मा मोर घटका से ही खटी खटी रही घटका से ही खटी खटी रही मारो चिला लीला तर माँ से तारिणी मोर माँ से तारिणी मोर केंदुठु मिठा जही पानी छोर सेठी रहिला रे माँ मोर आखिरी देखिनी मो घटका कोठी वैकुंठ मो घटका आसी गली छईती मो आखिरी देखिनी मो घटका कोठी वैकुंठ मो घटका आसी गली छईती घंट बाजू थाए घोड़ा नाचू थाए घंट बाजू थाए घोड़ा नाचू थाए रूपा झरी ता झर झर माँ से तारिणी मोर माँ से तारिणी मोर केंदुठु मिठा जही पानी छोर सेठी रहिला रे माँ मोर एग्जैक्टली सर जेमती कहिले मीठा कंपोजिशन मीठा लेखा एंड
ଗାଇକି ଶୈଳ ମ୍ୟାମଙ୍କର ପୁଣି ମିଠା voice ଶୈଳପାଙ୍କ ଗଳା ଏତେ ମିଠାସ୍ ଲାଗେ ମାନେ ସେ ଗଳାରେ ଗୋଟେ ଜୁଆରୀ ଥାଏ ଆମେ ସେ ଗଳାରୁ ବି ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିଛୁ ଏତେ ସ୍ପିଡ୍ କାମ ଦାମ ବାକି ଗୀତର ହରକତି ଆଉ ଗୀତର ମଡୁଲେସନ୍ ଗୀତର থ্ରୋଇଂ ଏସବୁ ଗୀତରେ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଥାଏ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁନି ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ସେମ୍ ଜିନିଷ ତ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ସେ କଥା ନାହିଁ ସେମ୍ ସେଇଥିଲାଗି ତ ମୋତେ ଗାଇକି ଦେଖେଇଥିଲ ବୋଲି ତ ମୁଁ ଗାଇଦେଲି ମୁଁ କହିଲିନି କି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତଳେ ଯେ ସେ ଗାଇକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବତେଇଦେଲା ଯେ ତମେ ଆଉ କିଛି ସେଠୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବନି। ତେବେ ଚରଣ ସାର୍ ତାହେଲେ ଏବେ କୋଉ ଗୀତଟି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନିଜ କମ୍ପୋଜିସନର ନା ଆଉ କାହାର? ମୋ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ତ ଅଲଗା କଥା ମୋ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ମୁଁ ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜର ବି ନୁହଁ ଏମିତି କରିଦେଇଥିଲି ଚାନ୍ସ ପାଇଥିଲି ବୋଲି କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ମୁଁ ଗାଇଥିଲି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଥିଲେ ଭାରତୀ ଭାଇନା ଆଉ ଶରଣ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖା ବଢ଼ିଆ ନୋଟ୍ରେ ଗୀତ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଗୀତଟି ଗୁହାରି କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବ ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବ ଗୁହାରି କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବ ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବ ଏ ଗୀତ ଆଗ ଶୁଣିବା ତାପରେ ଯାଇ କଥା ହଁ ଆଗ ଆମେ ଗୀତଟି ଶୁଣିବା। गुहारी करुछि प्रभु मो दुख शुणिब मो दुख शुणिब गुहारी करुछि प्रभु मो दुख शुणिब मो दुख शुणिब बहुदिन आशा करी बसिछि मुजिबी पुरी बहुदिन आशा करी बसिछि मुजिबी पुरी नागार्जुन बेश तुम ए आखि मो देखिब ए आखि मो देखिब गुहारी करुछि प्रभु मो दुख शुणिब मो दुख शुणिब मो दुख शुणिब मो दुख शुणिब सहजे जीवन जमारु दिन किए जाने केबे होइब निश्चिन्न देखि नागार्जुन पूरी जाऊ मन अवशय आत्मा हेउ परिपूर्ण आहे नीलाद्रि बिहारी लगेइनी अहे डोरी आहे नीलाद्रि बिहारी लगेइनी अहे डोरी तुम दर्शन भाग्य भकत को मिलिब भकत को मिलिब गुहारी करुछि प्रभु मो दुख शुणिब मो दुख शुणिब मो दुख शुणिब मो दुख शुणिब। खूब सुंदर लगिला सर खूब बढ़िया। सुंदर लगिला बहुत है लगिला तेबे या पछरे कोन रही छी कहानी भारती भाई सब क्लासिक गीत तैयारी करती गोटे प्रोजेक्ट रे से भल कामदाम गीत भल राग गीत गोटे दुईटी तैयारी करती निहाती रखती अच्छा मोर सब टार्गेट थाई से गीत गाइबा मोर भारी लोभ थाई सब प्रोजेक्ट रे भाईना दुईटी खंडे गीत क्लासिक कंपोजिशन करते ये गीतटी तैयारी होता यथेष्ट पूर्वर माने डबिंग पूर्वर मत भाईना जो हारमोनियम कंपोजिशन करके से गीतटी मो पाखक पलि आसला व्हाट्सएप माध्यम मुझे बार बार कर उठे गाइला बेले मुझे मुझे भाविली जे ये गीत जमती होती मु काले सेहीपरी परफॉर्मेंस दे पारि कि नाई गला कथा गला साथ दब कि नाई कामदाम केते कौन अच्छी केमती कौन स्टाइल हरकतिर स्टाइल केमती तार मॉड्यूलेशन ये सब देखी मु प्रिपेयर ही जाइली अवश्य तथापि 100 ରୁ 100 भी मु देनी मु कहूँ
एमिति कंपोजिशन एते सुंदर कंपोजिशन କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଜାଣିପାରୁନୁ। ହେଇଛି, ବହୁତ ମୁଁ ମିଠା ହଁ ଜାଣିପାରୁଥିବି କି ନ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ 100 ରୁ 100 ତାକୁ ଦେଇନି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ସବୁବେଳେ ଥାଉ ଏମିତି ନା ଆମେ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଶୁଣୁଥାଉ। ଶୈଳ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଶୁଣିବା, ମିଠା ଭଜନ। ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଏ ଗୀତର ଗୋଟେ ମାହୋଲ ଗୋଟେ ଏମିତି ଯେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ତା ପଛର କାହାଣୀ ବହୁତ କିଛି ରହିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଯେ ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଗାଇବି ସେ ଗୀତଟି ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଧାକାନ୍ତ ନନ୍ଦଙ୍କର ଗୀତ, ପଞ୍ଚାନନ ନାୟକଙ୍କ ଲେଖା। ଆହା, ଆଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡ଼ରେ ବି କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଏ ଗୀତ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ଭାଇନା ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ ଏଇ ଗୀତଟି ଗୋଟେ। ମୋର ଯେଉଁ କ'ଣ କହନ୍ତିନି ଯେଉଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସୋଜ୍ ଦ ଡେ, ସେମିତି ଗୀତ ଫ୍ଲୋର୍ ଭିତରକୁ ପଶିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତଟି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଗାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକଦମ ରିଏଲି ମୁଁ ବହୁତ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ହଜି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ କେମିତି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଇକି ଗୀତଟି ଗାଇଥିଲି, ଗାଇଥିଲି। କେମିତି ଗାଇବି ଗୀତଟି ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ବି ଟିକେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯିବା, ତାପରେ ଷ୍ଟୋରିଟା ଶୁଣିବା, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣିନେବା ଏଇ ଗୀତ। तू बिना तू बिना तू बिना नाना दिन सरीना राति बीतेना नाना जन्म उठेना तारा फुटेना कहरे काहींकी कालिया सुना कहरे काहींकी कालिया सुना मते भलो लागे ना तू बिना तू बिना तू बिना नाना दिन सरीना। तोते काईते भलो मो पाउची जानी ना कारण तार कारण खोजिले निजे मोह जुची भावर सागरे तोते काईते भल मो पाउची जानी ना कारण तार कारण खोजिले निजे मोह जुची भावर सागरे तोर तो भाव सागर एते छे गभीर तो भाव सागर एते छे गभीर मुझे बुड़ी पारे ना तू बिना तू बिना तू बिना नाना दिन सरीना। ନା ଯାହା କହିଲ ମିଠା ଗୀତ, ସତକୁ ସତ ହିଁ ମିଠା ଗୀତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଗୀତ ଲେଖା ମାନେ କମ୍ପୋଜିସନ ଯେତିକି ମିଠା, ଲେଖା ତାଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଗୀତର ଲେଖା ଏତେ ଏତେ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ବସିକିରି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କେତେବେଳେ ବସି ଭାବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରେମିକ ବୋଲି ଭାବିବ ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ଏଇଭଳିଆ ଗୀତ କମ୍ପୋଜ କରିକିରି ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଗାଇବ। ଏଥିରେ ଭକ୍ତି ରସ ଯେତିକି ଅଛି, ପ୍ରେମ ରସଟା ବେଶୀ ଅଛି। ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ନିଜକୁ ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି, ମୋତେ କିଏ ଏଇଟା ପଚାରି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ଯେ ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକା ରୂପରେ ହିଁ ଗୀତ ଗାଇଛି। ଗାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଗୀତକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିଛି, କାହିଁକି ନା ସତରେ ବହୁତ ଗୀତ ଆମେ ଗାଉ, ସବୁ ଗୀତ କେବେ ଭଲ ଲାଗେନି। କିଛି ଗୀତ ଗାଇକିରି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ହୃଦୟକୁ ଆସେ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ରାତି ସାକ ତୁମ ଭିତରେ ସେ ଗୁଣଗୁଣଉଥିବ। ସେ ମନ ଯେତେ ଥର ଶୁଣିଲେ ସେ ଗୀତ ତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଯିଏ ବି ହଁ, ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ବି ସେ ଗୀତ justice ଭଲ ଦେଇଛି। ହଁ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଶୁଣିକି।
तेबे चरण सर पुणी थरे फेरिबे आपन पाखु प्रार्थना चैनल मते प्रथम सुजोग देथिले भल भल सिंगर को नेकिरी गीत तैयारी करिबा पई भल भल राइटर को नै लेखा नै गीत संगीत दवा पई आ मते अपॉर्चुनिटी मिली थिला प्रार्थना चैनल रु मु गोटे गीत गाइथिली से माँ दुर्गा देवी गीत गोटे बजारे बाजा बाला बजारे बाजा आसी रे दुर्गा पूजा की लिखी छनी ये गीत को लिखिथिले मोर बंधु शरण अरविंद बढ़िया जोड़ीटा हाँ अति सुंदर है जोड़ी भी सेरे अति बढ़िया भी लिखिछि किंतु वर्तमान सुनी नेबा गीत बजारे बाजा बाला बजारे बाजा आसी रे दुर्गा पूजा बजारे बाजा बाला बजारे बाजा आसी रे दुर्गा पूजा मंडप रे जोग माया देवी दश भुजा जगत कल्याण लगी हुए संधि पूजा मंडप रे जोग माया देवी दश भुजा जगत कल्याण लगी हुए संधि पूजा आदि ता कृपा बरसु जा देवी सर्वभूतेषु जा देवी सर्वभूतेषु जा देवी सर्वभूतेषु जा देवी सर्वभूतेषु नाचिनी भवानी शिवानी से ही माता दया पुणी जननी भगिनी सुड़ त्रिशूल धारिणी खरपर चारिणी बारुणी रस से बिनी देवी कात्यायिनी दुख हारी शाकंभरी षोड़शी चंडिका चंद्र घंटा धूमावती श्रीलक्ष्मी कालिका दुख हारी शाकंभरी षोड़शी चंडिका चंद्र घंटा धूमावती श्रीलक्ष्मी कालिका कृपा बारी बरसु जा देवी सर्वभूतेषु जा देवी सर्वभूतेषु जा देवी सर्वभूतेषु जा देवी सर्वभूतेषु खूब सुंदर लगला आमे एठी बसी की दशहरा रो फील एग्जैक्टली सेटा फील हो बड़े अरेंजमेंट बहुत सुंदर अरेंजमेंट अति सुंदर अरेंजमेंट जेतबळे ए गीत कथा होची भारती भाई को मु कहितली महिना गोटे मु कंपोजिशन करी तू कोन कंपोजिशन करियो तू तो गीत गाउछु सिंगर बोल समस्ते कहते भल करुच्ची सर मत गोटे देखते दिखाँ तेबे आपण जने फर्स्ट कंपोज करके देइथिले ता परे कोन हेतिला भारती सर कोन कहिथिले से विषय में जानिबा ना जेतळे मु फर्स्ट आसिली गीत मो पाखु आसिला संग राजी ही जाइथिले भारती सर कि हां तमे कंपोज राजी ले हां बहु कष्ट राजी ले माने आसे सुना गीत सुना आसी कोन करछ गीत सोड मो पाखु पळे आसिला शरण अरविंद संग गीत मते मते दे देले मु जोटू गीत नै करी फर्स्ट दुईटी खंडे स्वर कली मते कहले मते सुनिया पड़ियो न सुनेले हे परिबनी अच्छा भारती भाई का ऑफिस की मासी गीत सुनैली मु जहा गोटे स्वर को मु तीन प्रकार खंडे करिकरी आनती से को गोटा माने गोटे रिजेक्ट ला गोटे पूरा ठीक करी आनती रेडी हे आई से तीनटा जाको हेलन तीनटा जाको कैंसिल होला हे भगवान फेरिकरी गली घर के छोट कले हेई परिबनी भल स्वर करिकरी आनले तापरे मु सोडू आ गोटे करी मु कहले सोड देखिया गोटे कमर्शियल स्वर करी नवा कमर्शियल केम लागो एई जो स्वरटी है से स्वरटी मु तांको पाखरे गीत करथिली आउ एका थरे से गीत को डन कर देथिलो संगे संगे कथा होची से जने एमिति व्यक्तित्व समस्ते कहती चिड़ती भाईना चिड़ती चिड़िया भितर भी उद्देश्य तांगर महत्व थाए लक्ष्य महत्व थाए मोर ऊपर बेसी चिड़ती गोटे शूटिंग सेट रे मु चिड़ी दी भाईना कंट्रोल रूम रे थांदी भाईना कंट्रोल रूम रो आसंदी रागिया पई चिड़िया पई मु सोड सेठी कहे कोन की भाईना आपण न चिड़िला वाला को हम काम करिया को भी भलो लागे आज से चिड़ी चलती बोली बोधे आज चरण सक्सेस किंतु रिजल्ट ठीक ठाक था से चिड़ती
ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ରାଗନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସରଳ ସବୁ ହୃଦୟ ଅଛି ହଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନବିକତା ଭାଇ ଅଛି। ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଗାଇଡ୍ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ପଣିଆ ବି ଅଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଜାଣିଛୁ କିଛି ଭାରତୀ ସାର୍ ବି ଆସିଥିଲେ ଆମର ବିଗତ କିଛି ଅଧ୍ୟାୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଣ୍ଡ ସିଏ ବି ଏଇ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ କି ମତେ କାହିଁ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏମିତି କୁହେ କାହିଁକି ଚିଡ଼େ ସେ ବିଷୟରେ ସିଏ ବି କହୁଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ମେନ୍ ଅଫ୍ Yeah. ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ଆମର। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଥାଏ, ଜିନିଷ ବହୁତ କେମିତି ଥାଏ। ଭଲ ବାହାରୁ ଆଉ ଇଭେନ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ନ ରାଗନ୍ତି ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ବୋଧେ ଆମ ଭିତରେ ଭଲ ସେ ନାହାନ୍ତି ଲାଗେ। ଆମ ହଁ। ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଆଜି ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କାରଣ ଆମେ ଏତେ ୟୁଜ୍ ଟୁ ହେଇଯାଇଛୁ ତାଙ୍କ Used to ରାଗରେ ହେଇଯାଇଛୁ। ଯେ ସିଏ ଯଦି ସେ ରାଗନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେପଟରୁ ଯଦି ଭଏସଟା ଆସୁଛି ରାଗରେ ଏମିତି କାହିଁ କଲୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ଆମେ କାମଟାକୁ ସେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍। ଆଟେନସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଠିକ୍ ଆସିଥାଏ ତାର ପରିଣାମ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆସିଥାଏ ତାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଭଲ ଏପିସୋଡ ହେଇକିରି ବାହାରିଥାଏ ଆଉ ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ସେଟା ବହୁତ ପରେ ରିୟଲାଇଜ କରୁ ଯେମିତି ଆମେ ମା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଲେଟ୍ରେ ରିୟଲାଇଜ କରୁ କାହିଁକି ଆମକୁ ଗାଳି କରିଥିଲେ ସେଦିନ କାହିଁକି ଗାଳି କରିଥିଲେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ ଥିଲା ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଶୈଳ ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା ରଖିଲି ରଖିବୁ ତୁ ହିଁ ବହୁତ ପପୁଲାର ଗୀତ ହଁ ହଁ ସେଇ ଗୀତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ତାକୁ କିଏ ଲିଖିଥିଲେ एक्चुअली ଏଇ ଗୀତଟି ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ପୁରୀର ଆମର ୱେଲ୍ ନୋ ଅଞ୍ଜଳି ମିଶ୍ରଙ୍କ ମିଷ୍ଟର ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ତାଙ୍କର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଆଉ ଲେଖା ବି ତାଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଗୀତଟି ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫ୍ଲୋରକୁ ଗଲି ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ସବୁ କଲି ଗୀତ ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଇଜି ଲାଗିଲା ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଇଏ ଗୀତ ରିଦମିକ୍ ଗୀତ ଫୋକ୍ ଗୀତ ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛୁ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଇଜି ଲାଗୁଛି ବଟ୍ ତା ପଛରେ ସିଙ୍ଗର କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆମେ ଗୀତଟି ଶୁଣି ନେବା ରଖିଲେ ରଖିବୁ ତୁହି ମାରିଲେ ମାରିବୁ ତୁହି ରଖିଲେ ରଖିବୁ ତୁହି ମାରିଲେ ମାରିବୁ ତୁହି ମୋ ଜୀବନ ନୌକା ଭାସି ଭାସି ଯାଏ ତୋର ନାମ ଗାଇ ଗାଇ କଳା ଗୋସେଇ ମୋ କଳା ଗୋସେଇ ମୋ କଳା ଗୋସେଇ ରାଧାରାଣୀ ହେଲା କୁଳ କଳଙ୍କିନୀ ତୋ ବଇଁ ଶିଶୁରେ ପାଲଣି ହୋଇ ମୀରାବାଈ ଗୀତ ସାଭୋଗିଲା ତୋର ନାମର ସହ ଅମୃତ ପିଏ ରାଧିକା ସାଜିବି ନାହିଁ ମୁଁ ମୀରାବାଈ ହେବି ନାହିଁ ମୋ ରାଧିକା ସାଜିବି ନାହିଁ ମୁଁ ମୀରାବାଈ ହେବି ନାହିଁ ତୋ ଛନ୍ଦ ଚରଣରେ ଶରଣ ଦେବରେ ମାଗୁଛି ନେହୁରା ହୋଇ କଳା ଗୋସେଇ ମୋ କଳା ଗୋସେଇ ମୋ କଳା ଗୋସେଇ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଗୀତ ଫ୍ଲୋରକୁ ଗଲା ପରେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ନା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିକି ନାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ନାଇଁ ଆଗକୁ ସେଇଠି ଶୁଣିଥାଉ କିଛି କିଛି ଗୀତ ଯୋଉଟାକି ଟାଇମଲି ଆମକୁ ଯଦି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୀତ ଆମେ ତାହେଲେ ଗୀତକୁ ଉଠେଇକିରି ଯାଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଏ ଗୀତ ମୁଁ ପାଇନଥିଲି ତ ଶୁଣିଲି ଗୀତ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୀତଟା ବହୁତ ଶୁଣିଦେଲି ହଁ ଗାଇଦେବି ଯେମିତି ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ ଗୀତଟା କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ପୁରା 2 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ଟୋଟାଲି ପୁରା ରଗଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ନାଇଁ ଏ କାମଟା କରନ୍ତୁ ମାନେ ଏକଦମ ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଜିନିଷ ମାଇନ୍ୟୁଟ୍ ଜିନିଷ ବି ସେ ମୋତେ ସେ ଗୋଟେ କିବୋର୍ଡ ପ୍ଲେୟାର ବି ଜଣେ ଭଲ ମୋତେ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା କରନ୍ତୁନି ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି କରନ୍ତୁ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି କରନ୍ତୁ ମାନେ ମୋତେ ସେ ଗୀତରେ ମୁଁ ସିଏ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗାଇଛି ମୁଁ ମୋର ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ଇଏ ଦେଇନି ସେ ମୋତେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହା ଗାଇଛି ଗୀତଟା ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ହିଁ ଯାଇଛି ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ବି ଥିଲା ଏଇ ଗୀତ ଗୋଟେ ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ସେ ଲିବର୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଗୀତ ଶୁଣେଇଦେଲୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନିଜସ୍ୱ କାମ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ୟାଠୁ ବେଟର ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ବି ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଇଏ ଥାନ୍ତି ରିଜିଡ୍ ଥାନ୍ତି ଯେ ଦିଅନ୍ତିନି ସେ କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ଗାଉଛି ଆପଣ ତାହା ଗାଆନ୍ତୁ
ठीक अच्छे नो प्रॉब्लम कि गीत बहुत बढ़िया गीत मु भी चाहिए सी जहाँ गाई कि गोटे गोटे समय क्यों निजे निजर जिनसा बाहरी आसे हाँ निजर गोटे जो आइडेंटिटी थाए सेटा आसी जाए फिर भी बहुत कोऑपरेट करचंती बहुत सुंदर भाव में नहीं गीतटा ऑलमोस्ट बहुत भल लगा बहुत बढ़िया है निजर लिखा भी बहुत सुंदर कंपोजिशन भी बहुत बढ़िया बहुत भल लोक मध्य बहुत शुणी एते प्रशंसा करिसेंती तेबे चरण सर आपणकर आउ गोटे गीत शुणा आपण कंपोजिशन रो शुणेबे ना आउ जनक ना मो कंपोजिशन था दरकार नहीं शरत भाईंकर कंपोजिशन रे मुटे गाइथिली लेखा थिला शरण अरविंद मोर बंधु अति सुंदर गीत चमत्कार लेखा को चमत्कार स्वर धन मु मागी केते प्रभु जनम मागी केते एई थर प्रभु नुआ मागुणेटे भवसागर रु भावसागर को नहीं जा कालिया मते नहीं जा कालिया मते बाबा बढ़िया गीत ताहले आउ शुणी नबाई गीत धन मु मागी केते तते जनम मागी केते धन मु मागी केते तते जनम मागी केते एई थर तते नुआ मागुणीटे भवसागर रु भावसागर को नहीं जा कालिया मते पापसागर रु पुण्य सागर को नहीं जा कालिया मते नहीं जा कालिया मते धन मु मागी केते तते जनम मागी केते धन मु मागी केते तते जनम मागी केते पिला बेल गला मार कोड़े स्त्री पासे जौवन नाती नातुणी कमेल रे बितुची सरीजीव बाकी दिन पिला बेल गला मार कोड़े स्त्री पासे जौवन नाती नातुणी कमेल रे बितुची सरीजीव बाकी दिन बाट सरी जीव कंटपुरी जीव मोह दुनिया रु मुख्य दुनिया को नहीं जा कालिया मते मिछ दुनिया रु सत दुनिया को नहीं जा कालिया मते नहीं जा कालिया मते धन मु मागी केते तते जनम मागी केते धन मु मागी केते तते जनम मागी केते या पछरे कौन रही किसी स्मृति थिला सेमती जोटा हाँ अच्छी हाँ सब गीत प्राय मोर स्मृति अच्छी ये गीत शरत भाई कंपोजिशन मु थे जाजपुर मंगलपुर अंचल गोटे कार्यक्रम चली था भजन कार्यक्रम मुझे भजन कार्यक्रम मो ग्रुप पिला मानू नहीं जाए गोटे रूम दिखाई से रूम रे भल मु बसी आउ से रूम रे केते जण भल शिक्षित परिवार से परिवार टी से माने आसिक मते पचार थांदी आज्ञा ये गीत आपणकर शुणीचु से गीत शुणीचु आपण भल मजा कथा कहती मजा हसाती मजाती ए सब कथबार्ता है बेलू मो पाख गोटे फोन आइला शरत भाई फोन करते शरत भाई फोन कले कहले चरण कौटी अच्छ मुझे भाईना गोटे स्टेज प्रोग्राम रे आसी ना देखिले गोटे गीत तैयारी तुम केमती लगुच देखिल स्केल टे ये देखिले मुझे फोन कल मुझे कहना शरत भाई गाइले ओ धन मु मागी केते तते जनम मागी केते मुझे मिसेली स्केल मु गाइली धन मु मागी केते प्रभु
जो एइथर तोते मु सुड गाइली एइथर तोते जहाँ गाउथांती मु आड़े मैच करूथाई स्केल ठीक करूथाई आड़े ये लोक सब शुणुथांती से घर परिवार सारा आउ केते जण ସେମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ସେମାନେ ରିଲିଜ ହବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଦେଲେ ଗୀତ तापर मु भी आउ कथा ही परिबिनी मु कहिथांती भाईना मु परे नले कथा भी सत्य भाई केडे बड़ लोक मु तांको केबे इग्नोर भी करबिनी मु कहली भाईना कहंतु मु सुनुची तापर सुनिला बेलकु ये लोक सब पाखरे सुनुथांती सेमाने तापर फोन कल मु कहली भाईना ठीक अछि ए स्केल रे गीत तयारी कर दियंतु मते कंफर्टेबल होबो तार का फोन काटले खाला परे एमाने सब मते बहुत कहले कहले आज्ञा से गीत टिके कोन आउ थरे गांतु मु कहली मन ना जस्ट मुझे गुणु गुणु होकर आगे गाइली धन मु मागी केतेला बढ़िया है सारे एते सुंदर यही गीत धरब ऐसा ऐसा विभिन्न प्रकार कथा ପୂର୍ବରୁ ରିଲିଜ ହବା ପୂର୍ବରୁ Really, हाँ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏମିତି ହେଇଯାଏ हो जाए गोटा हृदय को छुई गला भल लेखा को भल कंपोजिशन तापर मु गाई देली टी बड़ लाउड रे गाई देली तांको भल लागिला कार्यक्रम चली थाए प्रोग्राम चली थाए मोर सेकंड फेज जतले आसिया गाइया आसिला सेही फैमिली जड़े कहीं जड़े कहले जे आज्ञा से जो गीतटा आज नुआ तैयारी होइछि सेटा गा हे भगवान हाँ ନୂଆ ତିଆରି ହେଇଛି मु सेतबे ऑलरेडी से शब्द से स्वर ଭୁଲିଗଲେଣି सब ସବୁ ଆଚ୍ଛା मु सेठी कहले मुझे आगे क्षमा करिवे से गीत मु जस्ट उठाउथिली आउ आपण परे सुनिबे ई होते ଯଦି ଆଜି ସେଇ ଫ୍ୟାମିଲି ଦେଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ଜାଣି ପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଇ ଗୀତଟି जदि केबे कहि जे जदि मने रखिथिबे सेम लाइन सेम स्वर सेम निश्चित ତାହେଲେ ନିହାତି ଆଜି ଶୁଣିକି ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ ବହୁତ ତେବେ ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଠି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଇଥିଲି ଯେ ଏ ଗୀତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଛୁଇଁବ ମୋର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଯଦି 5 ଜଣକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଇ ଅନୁପାତରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଥିବେ ସେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ଗୀତ ଭଲ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଗେ ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ଗୀତଟି ସେତେବେଳେ ହିଟ୍ ସେତେବେଳେ ଲାଗେ ହିଁ ହିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ହେଇଯାଇଥିଲା এই কার্যক্রম মাধ্যমে আজ আমি এই জিনিসটা জনা পড়া নহলে আমি কেবে বি জানি পার নথান্তে হুয়ে তো সে ফ্যামিলি বি জানি পার নথান্তে কি এই গীতটা হি ଥିଲା যেটা আমি শুনিଥିଲୁ তেবে জনা হি পড়লানি আজ সময় কেতে বেলে সরি আসিলা কথারে কথারে চালি গলা মানে মু ভাবু নথিলি এত শীঘ্র সময়টা ସରିଯିବ পড়ে ମତେ ବି ତ ବହୁତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଲାଗିଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ 2-3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସରିଯାଇଛି କାମଟା ବୋଲି ତେବେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ସମୟର ସଂକେତ ଆସିଯାଇଛି ମୋତେ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ହେବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ ପରି ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ଥାଉ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ प्रार्थना आम आनंदर उत्सव।